여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 요한복음 10장에 있는 이야기를 좀 더 계속하려고 하는데 Continuemos estudiando el capítulo 10 del libro de Juan. 26절에 보면은 Si vemos en el verso 25 예수께서 dice, 대답하신 내가 너에게 말하였으되 너희 믿지 아니하는도다. 내가 내 아버지 이름으로 행하는 일들이 나를 증거한 것이었네. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르는. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 않을 터이요 저희를 내 손에 빼앗을 자가 없으리. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. 저희를 주신 내 아버지는 만주보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 예수님께서 세상에 오셔서 많은 말씀을 하셨습니다. Cuando Jesús vino a este mundo, Él nos dio una gran cantidad de palabras. 마태복음은 En especial, el libro de Mateo 예수님의 유대인의 왕으로 표현을 했습니다. expresa a Jesús como el rey de los judíos. 왕은 주로 일을 말씀으로 하는데 Un rey suele manifestar su autoridad con sus palabras. 마태복음은 예수님이 하신 말씀을 가장 쉽게 들을 수 있는 책 중에 하나입니다. El Evangelio de Mateo es uno de los libros que describe las enseñanzas de Jesús para que sea fácil de entender. 똑같은 네 명의 그 제자들이 그 마태, 마가, 누가, 요한 네 권의 책을 썼는데 A pesar de que existen 4 libros escritos por los discípulos de Jesús, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 근데 이제 요한복음은 pero el Evangelio de Juan 예수님을 하나님의 아들로 나타냈습니다. nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. 근데 여기 이제 성경이 이야기하는 게 뭐냐? Lo que aquí la Biblia trata de decirnos es, 28절 내가 저에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내서 빼앗을 자가 없느니라. en el verso 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano. 그리고 26절에 보면은 Y en el verso 26 dice, 저희가 내 양이 아니므로 믿지 아니한도다. pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 예수님이 세상에 계실 때 많은 유대인들이 예수를 만났고 예수 말씀을 들었습니다. Cuando Jesús se encontraba en la tierra, se encontró con incontables judíos que escucharon su palabra. 그 예수님하고 유대인들하고 생각이 달랐기 때문에 Sin embargo, la forma de pensar de Jesús y la de los judíos eran diferentes. 생명의 귀한 말씀을 많이 말씀하셨지만 Aunque Jesús les dio muchas palabras acerca de la vida espiritual, 그 말을 믿지 않았습니다. ellos no creyeron en aquellas 그리고 enseñanzas. 예수님의 전혀 다른 마음을 따랐기 때문에 Y ya que seguían un corazón completamente diferente al de Jesús, 참 뜻에 참여하지 않았다는 것입니다. no pudieron ser partícipes de la verdadera voluntad de Jesús. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 Y luego Jesús dijo, 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y me 그 siguen. 사람들은 예수님 양이 아니기 때문에 Pero debido a que no eran las ovejas de Jesús, 헐뜯어야 했고 debían lastimar a Jesús, 방해야 했고 debían difamar a Jesús, 두려워했고 instaban matarlo. 그렇습니다. Y eso fue lo que ellos 예수님 hicieron. 병을 고쳐 하나님 능력했는 보면서도 Aunque por otro lado ellos presenciaron cómo Jesús sanaba a los enfermos, 하나님 그를 통해 역사하는 걸 보고 저 진짜 하나님의 종이라 하면서도 fueron testigos del poder de Dios y reconocieron que era el siervo de Dios. 안타까운 그들의 생각은 영 생각과 달라. Es triste, pero sus formas de pensar eran distintos a los pensamientos de Jesús. 정말 놀라운 건 우리는 예수 양이 아닌 사람들은 Lo sorprendente de esto es que aquellos que no son ovejas de Jesús 말씀을 믿음으로 받아들이질 않습니다. no aceptan la palabra de Jesús con fe. 왜? ¿Por qué? 예수님 말씀 받으려고 할 때 이 Cuando quieren recibir la palabra de Jesús, 생각이 자기 손에 나와서 sus propios pensamientos se levantan 그 생각을 이기기 때문에 y vencen a las palabras de Jesús, 자기 생각 안에 머물러 있지. por lo que viven atrapados en sus propios 은혜 안에 pensamientos. 들어오질 못하고 있는. Son incapaces de entrar en la gracia de Jesús. 자, 여기 28절에 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que dice en el verso 28? 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. ni nadie los arrebatará de mi mano. 예수님 영생을 주셨습니다. Jesús nos dio la vida eterna.
근데 문제는 뭡니까? Pero ¿cuál es el problema? 그들이 받아들이질 않는다. Ellos no lo aceptan. 예수 그들을 십자가에 못 박여주고 죄를 다 사했는데도 Incluso si Jesús redimió todos los pecados en la cruz, 그 예수님은 믿지 않았습니다. ellos no creyeron en Jesús. 오히려 십자가에 못 박아 버렸습니다. Por el contrario, terminaron crucificando a Jesús. 뭘 의미하는 것입니까? ¿Cuál será el significado de todo esto? 참 안타까운 건 Es muy triste, pero hoy en día, 예수님을 믿는 사람들 가운데서 entre las personas que creen en Jesús, 예수님 십자가를 부인하는 사람이 너무 많습니다. son muchos los que niegan la cruz de Jesús. 무슨 말이에요? ¿A qué se refiere con negar la cruz, 예수 pastor? 십자가를 부인해요. ¿Quién dice que nosotros negamos la cruz de Jesús? 부인 안 해요. Nosotros no negamos la cruz. 많은 사람 많습니다. Muchas personas que responden de esta 왜 manera, 예수님 부인을 안 해요? ¿por qué yo negaría a Jesús? Yo no lo hago, dicen. 근데 그 사람들이 뭐라고 합니까? Pero ¿qué es lo que aquellas personas terminan haciendo? 십자가를 부인하지 않으면 Si no niegan su fe en la cruz, 인정해야 하는데 deberían reconocer la cruz. 십자가에 못 박히신 것은 El hecho de que Jesús haya sido crucificado 죄값을 대신해 con el fin de liberarnos del pecado, 다 우리 죄를 대신 당한 것이고 se hizo responsable de nuestro pecado y padeció aflicción, 자, 그래서 우리의 모든 죄의 형벌을 받았기 때문에 ya que toda la paga de nuestro pecado Jesús lo recibió en la cruz. 있어져야 한다는 것이. Es necesario que así sea. 그들은 뭐라고 말합니까? Pero ¿qué es lo que la gente dice? 죄인이라고 말합니다. Ellos dicen que son 예수님 내 pecadores. 죄를 죽었지만 Aunque Jesús murió en la cruz, ellos 죄인이라고 합니다. dicen ser pecadores. 그건 그야 어떤 사람 그래도 겸손하게 죄인이라 그래야지. Hay que ser humildes y decir que somos pecadores, dicen. 그들이 겸손해 죄인한 게 아니라 Ellos no siguen siendo pecadores porque sean 내 humildes, 세상은 믿지 않기 때문에 sino porque no creen que Jesús los liberó de sus pecados en la cruz. 겸손한 사람이라도 No importa cuán humilde puedan ser, 내 죄를 사신 사실 믿음으로 받아들이며 si aceptan con fe que Jesús los redimió en la cruz, 내 죄값이 십자가에 다 지불되었기 때문에 ya que el precio de nuestro pecado fue pagado en la cruz, 십자가에 피가 내 죄를 다 씻었기 때문에 ya que la sangre de Jesús derramada en la cruz lavó todos nuestros 좋은 사람이 pecados, 돼야 합니다. deberíamos convertirnos en hombres justos. 이번에도 말했습니다. Aunque ya se los he dicho anteriormente, 로마 4장 25절 en el libro de Romanos capítulo 4 verso 25, 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones 우리를 의롭다 하심을 위하여 다시 살아. y resucitado para nuestra justificación. 예수는 죄를 범한 우리를 보고 Jesús no puede decirnos a nosotros que hemos cometido pecado, 의롭다고 하실 수는 없어. que somos justificados sin más. 죄를 범한 우리를 보고 그냥 어렵다고 한다면 Si Él nos llamara justos sin razón, 하지만 하나님은 공의로운 재판장이 아닙니다. ya lo he dicho anteriormente, pero Dios no sería un juez justo. 하나님은 절대로 죄인을 어렵다고 하실 수가 없어. Dios no puede simplemente llamar a un pecador como un hombre justo. 우리를 어렵다고 하기 위해서는 Para poder llamarnos justos, 우리 죄를 먼저 다 사해야 한다. primero necesita redimir todos nuestros pecados. 하나님은 그 일을 이루기 위해 예수를 이 땅에 보내셨고 Y con el fin de lograr ese objetivo, Dios envió a Jesús en la 예수님 tierra. 33년 동안 세상에 계시면서 Y viviendo Jesús en este mundo por 33 años, 것을 전하시고 anunció la voluntad de Dios 그리고 마지막 십자가에 못 박혀 죽으실 y en 때 el momento en el que murió crucificado, 다른 어떤 형식이나 다른 어떤 규정이나 무엇 때문에 죽은 게 아니라 no lo hizo con la intención de seguir alguna formalidad o algún ritual. 예수님이 우리 죄를 사하기 위해서 Para poder redimir nuestros pecados, 죄의 싹선 사망이 la paga del pecado es muerte. 받아야 사망이나 저주나 멸망은 Por lo tanto, la muerte, la destrucción que nosotros debimos recibir, 대신에 담당할 수밖에 Jesús tuvo que recibirlo por nosotros. 예수님 대신 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Y mediante su muerte en la cruz, 우리 죄가 씻는지 안 씻는지 모른다고 했다면 십자가에 못 박히지 않았어요. de no estar seguros de que dicho sacrificio pudiera librarnos del pecado, Jesús no lo habría hecho. 못 박혀 내 죄가 그냥 남아있다고 한다면 Si a pesar de la crucifixión de Jesús aún existiera pecado en nosotros, 십자가에 못 박히지 않았어요. Jesús nunca habría muerto en la cruz. 예수님 십자가에 못 박히신 것은 El hecho de que Jesús fue crucificado 우리가 범한 어떤 죄든지 간에 significa que sin importar cuál fuese el pecado que hayamos cometido, 받으심으로 말미암아 gracias a que Jesús recibió el castigo de nuestros pecados, 눈같이 씻어질 수 있었기 때문에 십자가에 못 y debido a que sí era posible limpiar el pecado como la blanca nieve, Jesús murió crucificado. 예수님은 이 세상 오셔서 33년 동안 계시면 Mientras Jesús estuvo en esta tierra por 33 años,
종 제자인 내가 십자가에 못 박힐 거야. En ocasiones les decía a sus discípulos que él sería crucificado 부활할 거라고. y que resucitaría en el tercer 우리 día 죄를 살 것이라고. y que redimiría nuestros pecados. 때가 됐습니다. Aquel día finalmente llegó. 안주다가 예수님을 팔았는데 Judas Iscariote vendió a Jesús. 피하려면 얼마든 피할 수 있지만 Si hubiese querido, lo habría podido evadir Jesús. 도망갈 길이 없거나 피할 길이 없어서 피하지 않는. Jesús no tomó este camino por no tener alternativa para escapar. 만일에 예수님이 십자가에 못 박히지 않으시면 Pero si Jesús no moría en la cruz, 그래서 건질 수 있는 길이 전혀 없기. no había otro modo de salvarnos del pecado. 십자가에 못 박혀야 했어. Por tal razón, Jesús debió ser crucificado. 만일에 예수 그 십자가를 피하셨다면 Si Jesús hubiese evitado la cruz, 그 저주가 우리에게 오기 때문에 esa maldición llegaría a nosotros. 우리가 저주를 받아야 하고 Nosotros debimos recibir esa 우리가 maldición, 멸망에 받아야 하고 tendríamos que perecer 영원한 지옥 형벌에 가야 하기. y tendríamos que ir al castigo eterno que es el infierno. 고통스럽고 괴롭지만 A pesar de que podía ser doloroso y terrible para Jesús, 십자가를 피하지 않으시고 él decide no evadir la cruz. 십자가를 당하셨습니다. Acepta ser crucificado 그리고 무덤으로 옮기시죠. y luego fue llevado a la tumba. 3일 되는 날 En el tercer día, 부활하셨습니다. Jesús resucitó. 왜? ¿Con qué objetivo? 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 우리를 의롭다 하심을 위하여 다시 살아나셨습니다. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 로마 4장 25절 말씀. Esto es la palabra de Romanos capítulo 4, verso 우리의 25. 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. 십자가에 못 박히지 않고는 Aparte de la crucifixión de Jesús, 어떤 방법으로 우리 죄를 씻을 수 없기 때문에 no existía ningún otro modo de librarnos del pecado, 어떤 방법으로 우리의 죄에서 깨끗하게 할 수 없기 ya que ningún otro método puede librarnos del pecado. 때문에 피를 흘리고 Jesús derramó su sangre 죽으셨습니다. y murió crucificado. 그리고 예수님이 부활하셨습니다. Luego resucitó Jesús de la muerte, 예수 십자가에 못 박히 우리의 모든 죄가 사해졌기 때문에 ya que Jesús fue crucificado para nuestra redención. 제자의 못자국을 보였습니다. Como prueba de ello, lo demostró a sus discípulos la marca de los clavos, la cicatriz de la lanza, 이마에 가시관 자국을 보여 además de la cicatriz de la corona de espinas en su frente 상처를 보여주시. y las heridas de los azotes en su cuerpo. 내가 네 죄를 위해서 당했다. Yo padecí todo esto por tus pecados. 우리의 모든 죄의 형벌을 다 받고 우리 죄를 끝낸 사실들을 우리에게 보여줘. Él recibió el castigo de todos nuestros pecados y nos demostró que acabó con ellos. 예수의 십자가는 우리 죄를 사하는 길 외에 다른 길은 전혀 없어. Fuera de la cruz de Jesús no existió ningún otro método para redimir nuestros 예수 pecados. 십자가를 믿는다면, Si nosotros creyéramos en aquella cruz, 예수의 십자가에 우리 죄를 사한 걸 믿는다. si llegásemos a creer en la cruz, Jesús nos 죄 perdonó. 사함을 받았다고. Podríamos decir que fuimos perdonados. 감사합니다. Gracias, Dios. 십자가에 못 박히신 Mi Señor, mediante tu crucifixión, 죄의 벌을 다 받으셨. recibiste todo el castigo de nuestros pecados. 저는 깨끗합니다. Desde hoy yo soy un hombre limpio. 거룩합니다. Soy santo. 의롭습니다. Soy justo. 당신도 그렇게 말씀해 Mi Señor, tú mismo nos llamaste de esta manera. 줬다고. Que fuimos santificados. Que fuimos justificados. Fuimos lavados. Gracias, mi Señor. 주님을 믿습니다. Nosotros creemos en tu palabra. 죄가 사해졌습니다. Mis pecados fueron redimidos. 그렇게 믿어야 합니다. Esta es la forma en que debemos creer. 안타까운 것은 Lo triste es 사람들이 양의 문으로 통과해야 하듯이 que del mismo modo en el que debemos pasar de un lugar a otro a través de una puerta, 예수님을 통과하면 cuando nosotros pasamos por la puerta de Jesús, 십자가도 통과해야 하고 debemos pasar por la cruz, 가시관도 통과해야 하고 debemos pasar por la corona de espinas 또 통과를 해. y también por los azotes. 우리가 가시관 쓰진 Aunque 않았지만 nosotros no usamos la corona de espina, 우리가 정말 못 박히진 않았지만 aunque no fuimos nosotros los que fuimos crucificados, 죽이지 않았지만 aunque no derramamos la sangre en la cruz, 나를 위하여 십자가에 못 박히시고 pero Jesús pasó la cruz por mí, 가시관을 쓰시고 utilizó la corona de espinas por mí. 그 예수의 마음을 통과해요. Ese es el corazón de Jesús por el que debemos pasar. 그때 예수님이 십자가를 참으신 이유는 La razón por la que Jesús tuvo que soportar la crucifixión 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 se debe a que mediante la muerte de Jesús en la cruz, 바로 내 죄가 씻어졌습니다. mis pecados fueron redimidos. 미남 조셉 목사님 죄도 씻어졌습니다. Y también fue redimido el pecado del atractivo pastor Joseph. 그리고 여러분들의 죄도 씻을 수 있었기 Y debido a que los pecados de los televidentes también fueron 때문에 우리를 redimidos, 사랑하셔서 por amarnos,
십자가를 피하지 아니하셨습니다. Jesús no evitó ser crucificado. 십자가를 담당하셨습니다. Él cargó con la cruz 우리를 위하여. por nuestro bien. 그리고 Además, 십자가 말씀대로 그 하나님 뜻대로 de acuerdo a la voluntad de Dios, 십자가에 못 박혀 죽으십니다. murió crucificado, 마지막 예수님 말씀하셨습니다. diciendo sus últimas palabras, 다 이루었다. consumado es. 그 말은 무슨 말입니까? ¿Cuál es el significado de aquellas 하나님의 palabras? 뜻하신 뜻대로 다 이루어졌다는 거죠. Significa que todo se cumplió conforme a la voluntad de Dios. 무엇이죠? ¿Cuál era la voluntad de Dios? 우리가 받은 모든 죄의 벌을 예수님 받음으로 Al recibir Jesús el castigo de nuestros pecados, 사해지는 것입니다. perdonó todos nuestros 하나님 그 pecados. 뜻을 세우셨고 Y Dios estableció su voluntad, 때로 예수님 죽으셨고 y conforme a esa voluntad Jesús murió, 우리 모든 죄를 다 사하셨고 redimiendo todos nuestros pecados. 우리를 속였습니다. Pero Satanás nos ha engañado. 도둑질했자, Mira, tú robaste, 거짓말했잖아, tú mentiste, 남을 미워했잖아, tú odiaste a tu prójimo. 이잖아, Tú eres pecador. 죄인이 아니고 그래. ¿Por qué dices que no eres pecador? 마귀가 그렇게 속입니다. Esa es la forma de engañar del diablo. 십자에 못 박혀 죽었지만 A pesar de que Jesús murió en la cruz, 얼마나 많은 사람들이 incontables personas en el mundo, 하나님의 말씀을 안 믿고 en vez de creer en la palabra de Dios, 하나님의 음성을 듣고 creen en la palabra de Satanás. 십자에 못 박혀 죽었는데 Incluso si saben que Jesús murió en la cruz, 죄인이라고 하는 사람이 많아. hay muchas personas que dicen ser pecadoras. 죄인이라고 하는 말은 Y decir que eres pecador 십자에 내 죄를 못 씻었다는 이야기입니다. quiere decir que la cruz no fue capaz de redimirnos el pecado. 얼마나 예수님 모욕하는 말인지. No saben cuán ofensivo es para Jesús que nosotros digamos eso. 그래서 저는 제가 예수님 피로 죄 사함을 받은 뒤에 Luego de que yo recibiera el perdón de mis pecados, 내가 어떻게 살아야 할까 생각을 해요. me puse a pensar en cómo tendría que vivir. 십자에 피 흘려서 우리 죄를 다 사해 주었는데 Si Jesús derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, 라고 한다면 y yo continúo diciendo que soy 얼마나 pecador, 가슴이 아플까. cuán doloroso sería esta actitud para Dios. 복음을 결심해서 Es por eso que decidí en mi corazón, 복음을 전해야겠다. voy a anunciar este evangelio. 피 흘리면 그냥 피 흘린 게 아니고 Él no derramó su sangre en vano. 그를 확실히 사했다. Él realmente redimió nuestros pecados. 씻어졌다. Tú has sido lavado, dice Dios. Tú has sido santificado. 이 종류의 사람이 있어. Pero existen dos clases de personas. 말씀을 믿는 사람. Aquellos que creen en las escrituras de Dios, 내가 많지만 a pesar de que tengo muchos pecados. 십자가의 피로 죽어서 내 죄가 다 사해졌다고. Aquellos que con la muerte de Jesús en la cruz dicen que han sido 하나님을 거룩하게 justificados, 어렵게 됐다고. que han sido santificados, justificados. 그렇게 말하는 Eso es lo que la Biblia dice 사람 también. 있고. Están los que hablan de esta 반대로 어떤 forma 사람. y hay otra clase de personas 십자에 못 박혀 죽었지만 que por más que Jesús fue crucificado, 죄인이야. dicen yo soy pecador, 난 죄인이야. yo soy pecador. 그런 사람이 많습니다. Son muchos los que piensan de esta manera. 십자에 못 박혀 죽은 난 죄인이라면 A pesar del sacrificio de Jesús, si yo siguiera siendo pecador, 어떻게 사함 받습니까? ¿qué otro modo existe para librarnos del pecado? 하나로 씻지 못한 죄. Aquellos pecados que no pudimos redimir en la cruz. 죽음 씻어 죄를 씻는 그게 아니라면 Si con el derramamiento de sangre no pudimos redimirlos, ¿qué otro camino nos queda? 생각하면 아주 단순한 문제. Al pensarlo descubrimos que es un problema muy 하나님께 simple. 속아서 Hemos sido engañados por Satanás 많은 사람들이 y aún muchas personas 죄인이라고 말하고 continúan diciendo que son pecadores 죄를 용서해 달라고 y oran para que sus pecados sean redimidos. 울며 죄를 씻어 달라고 애원한 사람이 많습니다. Muchos suplican en llanto pidiendo perdón por sus pecados. 하늘에서 이룬 같이 땅에서 이루어지. Oran diciendo, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. 그 말은 뜻이 예수 십자에 못 박혀 우리 죄를 사는 뜻이기 때문에 Ya que la voluntad de Dios es que Jesús fuera crucificado para el perdón de nuestros pecados, 뜻을 위해서 오시. Jesús ya ha venido para cumplir esa voluntad. 그 뜻을 이루기 위하여 Para cumplir esa voluntad, Jesús 십자가에 못 박혀 죽으시. murió clavado en la cruz. 할렐루야. Aleluya. 예수의 십자가는 La cruz de Jesús 이 지구의 모든 사람의 죄를 위하여 못 박히셨고 fue para la redención del pecado de toda la humanidad. 우리의 모든 죄가 사함을 받은. Y en aquel momento todos nuestros pecados fueron redimidos. 그것을 십자가를 믿어야 합니다. Ahora nosotros debemos creer en aquella cruz. 죄가 많고 Aunque yo tengo mucho pecado 죄를 저질렀어. e hice el mal, 많은 죄를 지었어. cometí muchos pecados. 그 죄의 형벌은 십자가에서 끝이.
y el castigo de aquellos pecados fueron cumplidos en la cruz. 십자가에 못 박혀 다 이루었다고 하실 그때에 En el instante en el que Jesús dijo consumado es, 예수님이 우리 죄를 다 벌받으셨어요. Jesús recibió el castigo de nuestros pecados. 죄를 영원히 사했어요. Él redimió mis pecados para siempre. Yo ya no soy pecador. 죄를 안 지은 게 죄를 지었지만 Es cierto que he cometido pecado, 심판은 십자가에서 끝이 나. pero el juicio por mis pecados fueron finalizados en la cruz. 영원히 씻어졌어. Fui redimido para siempre. 그렇게 Yo soy santo. 이렇게 믿는 것이 예수님을 믿는. Creer de esta manera es la verdadera forma de creer en Jesús. 많은 사람이 예수 십자가에 못 박혀 죽었다고 하면서도 Hoy en día muchos dicen que Jesús murió crucificado 죄인이라고 하는 사람이 많아. y a la vez dicen ser pecadores. 어떤 사람 뭐라고 합니까? Algunos incluso 예수 dicen, 우리 죄를 위해 죽었지만 por más que Jesús murió por nuestros 우리가 pecados, 겸손하게 죄인이라 그래요. pero debemos ser humildes y decir que somos pecadores. 어떻게 의인이라고 하는? ¿Cómo podríamos ser tan arrogantes para decir que somos justos? Esa es una idea errónea. 잘해서 제 시선이 교만한 게 아니에요. No somos arrogantes, pues no es una salvación que obtuvimos por nuestro esfuerzo. 말은 예수님을 높이는 말입니다. Decir que nuestros pecados fueron redimidos es semejante a dar gloria al nombre de Jesús. No me refiero a que obtuvimos este perdón por nuestros propios méritos, 피가 내 죄를 사했기 때문에 sino porque la sangre de Jesús perdonó mis pecados. 영광을 돌리는 말씀입니다. Es una palabra que glorifica a Dios. 저는 지난 수십 년 동안 Durante las pasadas décadas, 정말 제가 이 문제 가지고 계속 전거해요. he testificado a menudo sobre este punto. 사실 좀 더 자세히 알려고 Y para conocer más detalles sobre dicho asunto, 수없이 많이 leí incontables veces la Biblia, 이제 레위기에 나오는 속죄 제사 en especial acerca de la ofrenda por el pecado que menciona el libro de Levítico, y cómo esta ofrenda redime el pecado. 예수표 그런 부분들 전부 다 읽어보고 Leí acerca de la intención de la sangre de 이걸 Jesús. 다 읽어봤을 때 Cuando logré leer la Biblia por completo, 놀라운 결론은 lo asombroso fue 더 이상 죄인이 아니었어. que yo ya no era pecador. 이상 더 죄를 짓지 않은 게 아니야. Esto no quiere decir que dejé de pecar. 죄를 그 후에도 지을 수 있고. Aún ahora soy capaz de cometer pecado. Sin embargo, 이 십자가가 la cruz de Jesús, 순간만 죄를 사한다면 si solo fuera capaz de redimir los pecados de forma temporal, tendríamos que perecer. 영원한 속죄의 능력을 가지고 있다. Pude obtener el perdón eterno de mis pecados. 더러운 인간도 Incluso una persona sucia como yo 죄에서 벗어나서 pudo liberarse de este pecado 담을 얻을 수. y pudo obtener la justificación. 놀라운 사실은 La sorprendente verdad es 내가 죄인이라고 했을 때 que cuando yo digo que soy pecador, 내 생각을 믿는 소리. es porque estoy escuchando mis propios pensamientos. 죄를 지어 내 마음 자꾸 죄인이라고 그러는. Cuando cometimos un error o cometimos pecado, nos consideramos pecadores. 내 생각까지 어렵다고 할 수 없어. Yo no puedo decidir con mis propios pensamientos que soy pecador. 하나님의 말씀을 보았을 때 Cuando llegamos a leer la palabra de Dios, 하나님의 말씀 정확하게 con exactitud conocemos la palabra de Dios. 구속으로만 Mediante la redención que es en Cristo Jesús, 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. siendo justificados gratuitamente por su gracia. 사탄 하나님은 의롭다고 하셨는데 Por más que Dios dijo que el hombre ha sido justificado, 자꾸 우리는 속여서 Satanás continúa engañándonos 죄인이야. y dice que somos pecadores, 받아야 돼. que necesitamos el perdón. 어떻게 의인이야? Tú eres pecador, ¿cómo puedes decir que eres justo? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. 이렇게 이제 쏟고 있습니다. De esta forma están siendo engañados. 성경에 의인 없나니 하나도 없다고. En la Biblia dice no hay justo ni aun uno, 다른 말씀에는 pero en otras partes de la Biblia dice 라는 말이 있습니다. que sí existen los hombres justos. 노아는 의인이요. Noé, varón justo, 장에 나옵니다. dice en Génesis capítulo 6 로마서 1장에는 y en Romanos capítulo 1 믿음으로 말미암아 살. dice el justo por la fe vivirá. 야고보 5장 16절. Y en Santiago capítulo 5 verso 16 dice 그게 말하기를 의인의 강군 역사는 힘이 많다고. la oración eficaz del justo puede mucho. 너무 놀라운 말씀. Son palabras que nos asombran. 그래 의인이 있습니다. Por lo tanto, sí existen los 로마 justos. 3장에는 Y Romanos capítulo 3 죄인이 의인되는 과정이 있습니다. nos menciona el proceso mediante el cual un pecador se convierte en justo. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하다. En Romanos capítulo 3 verso 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 예수와는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia. 예수는 우리 죄를 다 속했기 때문에 Ya que Jesús redimió todos nuestros pecados, 하나님의 은혜로 값없이
의롭다 하심을 얻은 자. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo 우리 Jesús. 죄를 우리가 멸망을 받아야 하는데 Dios debió sentenciarnos a la destrucción por causa de nuestros 나를 pecados. 보시고 Pero al ver la cruz de Jesús, Dios 모든 죄가 씻어져서 ve que todos nuestros pecados fueron lavados 의롭다고 말씀. y nos llama justos, 의롭다 하심을 받았습니다. siendo justificados gratuitamente. 의롭다고 하시면 Si Dios dice que somos justificados, 의로운 것. somos justificados. 하나님은 거룩하다고 하시한 Y si Dios dice que somos santificados, 것입니다. somos 내 santificados. 마음에 죄를 지은 양심의 가책이 없는 게 아니에요. Esto no quiere decir que no me siento culpado por la conciencia del 잘못한 pecado. 죄를 지은 게 많지만 A pesar de que he cometido muchos pecados, 이제 세상법을 얘기하는 게 아니에요. ya no estamos hablando de la ley de este 하나님의 mundo. 법에서는 Es la ley de Dios. 값이 십자가 피로 예수님 다 당했기 때문에 La deuda de aquellos pecados fueron redimidas con la sangre de Jesús. 하나님의 법엔 제가 의로운 거예요. Ante la ley de Dios, yo soy libre de pecado. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님 오늘 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐어요. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 의롭다 그래. Dios nos llama justificados, 죄를 안 지어서가 아니고 no porque no hayamos cometido pecado, 해서가 아니라 tampoco por haber hecho el bien. 죄가 많은데 A pesar de que tengo muchos pecados, 예수 남기면 다 심판을 받아. Jesús recibió el juicio de todos aquellos pecados. 의롭다 하심. Es por eso que Dios nos llama justificados. 나를 어렵다 하시는 하나님을 믿습니다. Ahora yo creo en un Dios que me ha llamado justificado. 어렵다 하시는 하나님이시니 누가 정죄하리요? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? 로마서 8장 마지막 부분에 그 이야기. Eso es lo que menciona en el último verso de Romanos capítulo 8. 어렵다고 그랬는데 Dios dijo que somos justificados. 누가 정죄하리요? ¿Quién nos podría acusar? 아무도 정죄할 자가. No hay nadie que pueda acusarnos. 할렐루야 주님을 찬양합니다. Aleluya, alabo a nuestro Señor. 예수 그리스도께서 El Señor Jesucristo 우리를 죄에서 깨끗이 씻으셨고 nos perdonó de nuestros pecados 의롭다고 하셨어요. y nos llamó justificados. 하나님이 의롭다면 Si Dios dice que somos justificados, 의로운 게 맞습니다. entonces es correcto que somos justificados. 모든 생각을 비우고 Abandonen todos sus pensamientos 말씀합니다. y crean en las santas escrituras de Dios. 주님의 피로 말미암아 Mediante la sangre de Jesús, 눈처럼 희게 씻어졌다고 말합니다. Dios dice que nuestros pecados fueron emblanquecidos como la blanca nieve. 말씀을 믿습니다. Nosotros creemos en esta palabra. 그래서 저도 의롭다고 말합니다. Es por eso que yo también puedo decir que soy 그렇게 justificado. 믿었을 때 Cuando creemos en su palabra, 하나님 내 안에 들어오셔서 Dios entra en nuestro corazón 내가 졌던 내 마음과 다른 성령이 내 마음을 주장해 주시면서 y el Espíritu Santo comienza a dirigir nuestra vida con un corazón que antes yo no tenía. 복된 삶을 살 수가 있어요. Así podemos vivir una vida brillante y bendita. 모두도 그러한 삶을 사신 여러분 되시기를 바랍니다. Espero que todos los televidentes puedan vivir esta vida. 귀한 은혜 주신 하나님께 감사를 드립니다. Agradezco a Dios por habernos permitido esta valiosa gracia. Muchas gracias.